पब्लिक भगवान को दर्शन टे कर दियंतु जो माने मोबाइल माध्यम देखुं वीडियो आपणकर बहुत शुभ हम। देखु देखु मझीर पूरा देखु आप देखा विराट बड़ मूर्ति मन लक्ष्मीनारायण मूर्ति केमती बनई आउट साइड देखिए तो विराट बड़ पूरा पोखरी गोटे बनई देखिए आखि पाऊना। जय जगन्नाथ सांग मैंने केमिति अछंती आशा करुच्ची समस्ते भल थे। आउ आर्टिस्ट चंदन ब्लॉग चैनल को मु समस्त को स्वागत करुच्ची। मु चंदन आज ब्लॉग वीडियोटा किसी नुआ हवा को जाऊँगी एवं आपण मान पाखक नुआ नुआ वीडियो आणिक पहुँचेबी। आज टाइटल आज स्क्रिप्ट आमर वीडियो कौन अच्छी कहि आपने शुणु। आज आम जाऊँ आम अंचल काकुड़िया जाऊँ काकुड़िया लक्ष्मीनारायण मंदिर अच्छी आउ से विराट बड़ लक्ष्मीनारायण मंदिर बनई आम से जाऊँ बुलायापाई आपण मानक से जाकि ब्लॉग मध्यम बहुत किसी देखू आपण जना बेस समस्त गाँव में बहुत पुरातन काल मंदिर थी विराट बड़ बड़ मंदिर रहस्य भी लुचि रही बहुत सारा मंदिर समस्त गाँव में अच्छी। आम चाहिए आम भाविलु कि आम सब गाँव को जीवु मंदिर जाकि वीडियो बनईकि आपण किसी देखू आपण मैंने चाहिए आमको भी कमेंट करें आम भी जाकि आपण गाँव में पहुँचू आउ मंदिर दृश्य आपण गाँव दृश्य ब्लॉग मध्यम छाड़ू आउ सारा ओडिशा देखिबो आपण को। जय जगन्नाथ चलते आज जी आम काकुड़िया लक्ष्मीनारायण मंदिर को बुलाया। जय जगन्नाथ। बहुत जोरे खरा हो तो ब्लॉग बनाया आम जाऊँ काकुड़िया आमर लक्ष्मीनारायण मंदिर पाखक पूर्व बहुत जोरे खरा हो। चलो टे आखु रस टे पीवा आ मौसा आखु रसर केमती कौन ग्लास अच्छी 20 टका गोटे दिंतु आमको दीटा दब चिल्ड वाला ना चिल्ड वाला तुमको दब खरा आईर न पीने चिल्ड वाला हम मजा आसी जो आखु रस पीले खरा दिन ठंडा पीवा बदल में आपण मैंने आखु रस पीओ पूरा देह सुस्थ रहा ठंडा पीओ ना बहुत केमिकल मिसुची देह बहुत क्षतिकारक है। आपण मैंने गोटे लोकेशन कहूँ आम खईरा गायत्री मंदिर अच्छी गायत्री पीठ है से साइड रे आमर मौसा जड़े आखुरस दुकान कर जो मैंने वीडियो देखुं तो मौसा पाखक आसिकी आखुरसर मजा नियंतु। फाइनाली सांग मैंने मुझे जमी कहूली कि मु काकुड़िया लक्ष्मीनारायण मंदिर पाखक जी आ मंदिर किछिटा व्यू आपण को देखेबी आ भगवान को दर्शन करी। फाइनाली मुझे आसिक पहुँची जाइए काकुड़िया लक्ष्मीनारायण मंदिर सामने जमीक देखिपे देखु प्रभुंर मंदिर आउ लेट न करी चलतु जीवा मंदिर व्यू आपण को देखेबी आ विराट बड़ मंदिर आपण मैंने मजा नियंतु चलतु।
ସାଙ୍ଗମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ଆସିଥିଲି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଆମର ପୂଜାରୀ ଆମ ନନା ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି। ନନା ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଟିକେ କହିବେ। ନାଁଟା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲୋକନାଥ ପଣ୍ଡା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଅତି ଆଦରରେ କାଳିଆ ନନା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ହଁ, ନନାଙ୍କ ସହ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ କଥା ହେବା। ନନା, ଆମ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ତ କିଛି ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମ ପବ୍ଲିକ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆମର ଜଣାନ୍ତୁ। ମାହାତ୍ମ୍ୟ ରହସ୍ୟ ତ କିଛି ନା ତ କିଛି ଥିବ। ଅଛି। ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ବୋଲି ଭଗବାନ ଏଠି ଆବିର୍ଭାବ କରିଛନ୍ତି। ଗାଁ ଏ ପୋଖରୀ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କରି କୃପାରେ ସବୁ ହେଇଛି। ଆଉ ଏ ଗାଁର ଉନ୍ନତି ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଉଛି। ଆଉ ଏଠି ଯିଏ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ନିରାଶରେ ଫେରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯାହା ମାନସିକ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ପୂରଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାନେ ଖୁସିରେ ସେମାନେ ଯିଏ ହଁ ଯାହା ପାରୁଛନ୍ତି ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଯିଏ ଯାହା ଆସୁଛନ୍ତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଦକ୍ଷିଣ ଯିଏ ଯାହା ଟଙ୍କା ଦେଉ, 8 ଦେଉ, 50 ଦେଉ, କିଛି ସେ ପାଇଁ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଭଲରେ ଆସି ଭଲରେ ଯାଆନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ମାନେ ଯେତିକି ଉଚ୍ଚ ହେଇଛି, ମନ୍ଦିର ଯେମିତି ଡିଜାଇନ ହେଇଛି, ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମନ୍ଦିର ମିନିମମ୍ ପ୍ରାୟତଃ କେତେ ଦିନ ଲାଗିଛି ମନ୍ଦିର ମାନେ ମନ୍ଦିର 2007ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, 2011ରେ ଶେଷ ହେଲା, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏପ୍ରିଲ ହେଲା? 26 ଆଉ 27 ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ଆଉ ଏ ସାଇଟ୍ ରେ ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ବଡ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଆମର ପୁଷ୍କରିଣୀ, ସେଟାର ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଶୟନ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ହଁ ଏବଂ ଏଇଟା ଆମର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଇଟା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳୀ ହେଇପାରିବ, ବାସ୍ ବାସ୍ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ହଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଜଣେ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ହୁଁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ଜାରି ରହିଛି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ହେଉଛି, ଚାଲିଛି ଆଉ। ହଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଥରୁଟିଏ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାନସିକ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟା ଆପଣ ଯେମିତି ମାନସିକ ସମସ୍ୟାରେ ଯୋଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ସବୁ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସବୁ କିଛି କୃପାରୁ ଭଗବାନ କୃପାରୁ ସବୁ କିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ। ହେବ। ଯିଏ ବି ଯାହା ଆସିଛି କେହି ବି ଫେରିନାହାନ୍ତି, ଫେରିନାହାନ୍ତି, ନିରାଶରେ ଫେରିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପାଇଛନ୍ତି। ଖୁସିରେ ପାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଖୁସିରେ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯାହା ପାରୁଛନ୍ତି ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏ ମନ୍ଦିର ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ହେବାକୁ ସ୍ଥଳୀ, ଯାଉଛି। ଧାର୍ମିକ କାହିଁକି ସ୍ଥଳୀ ନା ଏ ହେବ। ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା ଆଉ ଏ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି ରହିଯିବେ ହେଲା। ଆଉ ଏଠି ମନ୍ଦିର ବୁଲିଲେ ବି ଆପଣମାନେ ବୁଲିକି ସାରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏତେ ସାରା ବନେଇଛନ୍ତି, ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇଛନ୍ତି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏ ମନ୍ଦିର। ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ ବ୍ଲଗ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ନନାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେଇବୁ, ଆର ସାଇଡରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଗୋଟେ ବନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଏଠି ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଭିତରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ସେପଟ ଲାଇନକୁ ଯିବା, ଆଉ ମନ୍ଦିରର ଦେଖେଇବୁ ଉଚ୍ଚତା ଆଉ ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ହେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନନା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ଏଠି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖେଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବିରାଟ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପବ୍ଲିକ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ପୁରା ଚାରିପଟ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବାହାର ପଟକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବାହାର ସାଇଡକୁ ଯାଉଛି। ବାହାର ସାଇଡର ଭିଉଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ବାହାର ସାଇଡର ଭିଉଟା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଜଣାଇବେ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାହାର ସାଇଡର ଦୃଶ୍ୟ ମନ୍ଦିରର। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି କି ବହୁତ ହାଇଟ୍ ଏ ମନ୍ଦିର, ବିରାଟ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର, ଆଖି ପାଇବନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିରାଟ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରର ଭିଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏପଟ ସାଇଡରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଗୋଟେ ବୋର୍ଡରେ ମରା ହେଇଛି ଆଇ ଲଭ୍ କାକୁଡ଼ିଆ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ବନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଯେଉଁ ବନେଇଛନ୍ତି ଏବେ, ଗୋଟେ ରହସ୍ୟମୟ ପୋଖରୀ। ମାନେ ଯେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ବିରାଟ ବଡ଼, ଆଖି ପାଉନାହିଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ
ये हूँ रहस्यमय पोखरी आम लक्ष्मीनारायण मंदिर सामने देखिपे ये हूँ से रहस्यमय पोखरी आउ ए पोखरी रे मध्य बहुत किसी रहस्य अच्छी आती देखिपे लक्ष्मीनारायण मूर्ति देखु केमती पूरा मझा मझीरे पूरा पोखरी पूरा मझा मझीरे देखु पॉइंट रे केमती बनई भलसे लक्ष्य करूँ आपण मैंने देखु देखु मझीरे पूरा देखो आप देखा विराट बड़ मूर्ति मन लक्ष्मीनारायण मूर्ति केमती बनई आउट साइड देखिए तो विराट बड़ पूरा पोखरी गोटे बनई देखिपे आखि पाऊना आउ तो देखिपे श्री श्री लक्ष्मीनारायण आई लव काकुड़िया तो आपण केमती कौन लगुच काकुड़िया गाँव को आज आसी लक्ष्मीनारायण मंदिर जेहेतु ये बहुत फेमस आगु को काकुड़िया मंदिर रे आगु पूरा पर्यटन स्थली होगा जाऊँगी कहीं आपण मैंने वीडियो देखिक आपण मैंने भी थोड़ी आसी बुलापी मु निहती भाव में जानी है आपण मान गाँव में जब सेमती किसी मंदिर अच्छी आपण मानकर आपण मैंने भी कमेंट कले आम जाकि पहुँचू आपण गाँव में आउ ब्लॉग बनइबू आउ बर्तमान देखु भाई गोटे दुकान भी काकुड़िया मंदिर साइड रे अच्छी भाई आम वीडियो देखना बहुत देखे बहुत भी भल लगे देखे आ भल भी लगे कारण पिला माने कोऑपरेटिव करते सब आसिक वीडियो बनाते आमर लक्ष्मीनारायण यार ये नुआ गोटे मंदिर गोटे तैयारी आरंभ होइछे आउ कौन आम पब्लिक मान को कहवाई चाहूँ मंदिर विषय पब्लिक मानू कौन कह पब्लिक माने तो सब किसी मूल हाँ कारण जदि न देखिए किए जदि वीडियो किसी न देखिले जानवे केमती जे कोठी कौन होइछि कि हाँ। नाही से आसतु आसी हाँ। बुली देखु काकुड़िया केमती आउ गोटे मंदिर भाई कोठी कहलो एठी केते बाट एटू जस्ट ए आगर 50 मीटर भितर ए जो या करो एठी 50 मीटर भितर हम चाहूँ एबे विजिट कर दियो हो विजिट करवा तो सांग मैंने आम ए रही ए ब्लॉग वीडियो रे पुणी देखा आउ गोटे ब्लॉग रे आउ कौन कह कहवा कौन नेक्स्ट आम जा काकुड़िया जा नेक्स्ट ब्लॉग आस काकुड़िया आउ गोटे मंदिर अच्छी प्रतिष्ठा हम इनाग्रेसन दिन आसमु हाँ वीडियो करमु आपको देखमु सेटिकार रिव्यूटा आउ आपण मैंने कहीं लेट कर कमेंट गोटे कर दिंतु आम जाकि आपण गाँव में पहुँचबू आउ आपण सह भेट हम आपण सहित वीडियो हम रही जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।